Update tayo guys. Yan na guys, tapos na kami magsalansan guys. Ito na lang guys, oh, isasalansan namin guys. Yan, konti na lang yan guys. Yan ako, pinaipon ko guys, panlagay doon. Yung guys, oh, medyo malaki yung ano natin guys. Yan, malaki yung kamada natin guys, oh. Mahaba, pahaba yan guys. Sa mahigit 100 na naman yan sakos guys. Yung nasundan nito guys, 122 sakos. Magkasin laki lang to sila guys. Ayan, oh. Mataas yan guys. Yan guys, oh. Pauwi na rin kami nito guys, kasi konti na lang yung ano namin guys. Ayan na lang yung mga pang ibabaw na lang yan guys, maliliit. Kailangan din yan guys sa uling, kasi pang harang din yan guys sa ano, para hindi siya magbobotas ng malalaki. Kaya ayan guys yung ano nyan, purpose guys, kaya may maliliit. Sige guys, update ko na lang kayo uli at magtabon pa kami bukas. Update ko na lang uli kayo bukas guys.